जय जगन्नाथ। स्वागत करुचे बंधुगण A1 फार्म हाउस तरफ मु अशोक कुमार फ्रॉम ढेंकानाल। देखंतु वर्तमान समय अप्रोक्सीमेटली 3:30 टाइम हो जाइए। छेली माने ग्रेजिंग रु फेरिला परे किछिटा डाल प्रबंधन होइथला तांको पई। एटा होचे डाल बंधा होइथला सेमानक पई। किछि किछि डाल प्राय सबुदिन बंधा होची सेमानक पई। आउ सेठी पानी भी दिया होची। देखंतु से छेली पीउची पानी। आउ एठे किछिटा बोती सेठी भी किछिटा बिरी बोती आ मुग कोळथ बोती दिया होची। से माने आराम रे खाई किरी कि शांति रे सोइछंदी। से माने आपण माने देखि पारुथिबे आराम रे से माने रेस्ट नैछंती। तेणु जदि आपण छेली फार्म करिछंती किंबा करिवा पई चाहुछंती, आपण जदि ग्रेजिंग रे रखुछंती ताले से माने ग्रेजिंग रो आसिला परे से मानक पई खाद्यर किछिटा प्रबंधन मंद करंतु। से मानकर बेस्ट क्वालिटी पाइबा पई आपण माने। तेणु आउ जो माने स्टॉल फीड रे रखिबा पई चाहुछंती से मानकु तो निहाती विभिन्न प्रकार घास करने को पड़ो। आउ पुष्टिकर खाद्य मध्य से मानकु देबाक पड़ो जेहेतु से माने स्टॉल फीड रे रहिबे। तेणु आपन को बहुत किछि मैनेज करने को पड़ो। से तो सेपरेट मैटर, किंतु जो माने ग्रेजिंग रे रखुचंती ग्रेजिंग रो आसिला परे से मानकु रुचि अनुसार से माने जहा खाउचंती से मानकु आपन खाद्य से खाद्यटा दे पारिबे। देखंतु आपन एटा गोटे किड्स देखंतु कलाटा मुंडरे जोटा टीका अछि। ये गोटे मास 5 दिन 6 दिन ये गोटे छोट छुआ गोटे मास रो। आहुरी आपन देखिबा को पाइ पारिबे ये दी छुआ अछंती। ये गोटे कसरा गोटे छुआ ए टाइप रो टॉप क्वालिटी रो जदी किड्स आपन पाइबा पई चाहुचंती ताले टॉप क्वालिटी रो ब्रीडर निहाती दरकार। ब्रीडर नै कि आपनकर क्वालिटी किड्स बाहरबे। आउ जदि ब्रीडर आपनकर भल न होला ताले आपनक पाखरे जते क्वालिटी रो फीमेल रहिले भी किड्स भल आसीबेन। ये देखो दुईटा किड्स अछन। से गोटे किड धला किड्स गोटे सोइछि। तेणु ए टाइप रो किड्स पाइबा को हेले आपन ए टाइप रो ब्रीडर सहित काम करिया पड़िबो। टॉप क्वालिटी रो ब्रीडर दरकार। ए ब्रीडर वर्तमान सेलिंग पाई नहीं। ये अवश्य सेलिंग हबो, किंतु ये जून रे सेलिंग हबो। देखंतु आ गोटे ये सेलिंग पर्पस रे अछि। ए ब्रीडर जो चासी भाई माने टीनेजर ब्रीडर खोजुछंती तार जनरेशन हला कि से ब्रीडर जनरेशन ये अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ रो बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 25 रु 27 किलो आसीबो। ए ब्रीडर सेलिंग पर्पस रे अछि। जो चासी भाई माने इंटरेस्टेड नुआगिरी फार्म करुछंती किमा फार्म करि सारिछंती मध्य ए टाइप रो ब्रीडर जदी सेमानकर रिक्वायर थाए ताले मो सहित कांटेक्ट कर पारिबे। मोर डिस्क्रिप्शन रे कांटेक्ट नंबर अछि। आउ जदी ब्लैक बेंगल रो मदर गोटे रिक्वायर अछि ताले मो पाखरे अवेलेबल अछि। टॉप क्वालिटी रो ब्लैक बेंगल मदर अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ रो प्रेगनेंसी अछंती। देखंतु ए दीदी ए टाइप रो आपन देखिबे से मानकर स्तन मु देखै दोची। देखंतु ये 4 मास रो प्रेगनेंसी अछि। ये भी मध्य से 4 मास रो प्रेगनेंसी अछि। यदि ए टाइप रो ब्लैक बेंगल आपन चाहतांती ताले मो सहित कांटेक्ट करि पारिबे। ये भी सेलिंग पर्पस रे अछि। देखंतु ये गंजाम ब्रीड रे अछि। ए टाइप रो पेंठिया में आपन पाई पारिबे। ए टाइप रो ये क्रॉस है अप्रोक्सीमेटली 3 मास क्रॉस। ए टाइप रो ये ब्लैक बेंगल ये प्रेगनेंसी अछि। 2 मास 2.5 मास रो प्रेगनेंसी। ए टाइप रो मदर गोट आपन पाई पारिबे। ये
गोटे ब्रीडर अच्छी ब्लैक बेंगल ब्रीडर जो मानकर ब्लैक बेंगल ब्रीडर रिक्वायर अच्छी से मो सहित कंटाक्ट करेंगे से जो आर धलाटा मुझे देखुली से गंजाम ब्रीडर थिला सी देखु से जो कलाटा छिड़ा है से गोटे ब्रीडर अच्छी लेंथ देखु तार साइज देखु आप तार स्किन रो साइनेज देखु तार लेंथ देखु आ हाइट देखु से अप्रोक्सीमेटली 5 मास तार एज ये टाइप क्वालिटी ब्रीडर आपंकर जब रिक्वायर अच्छे आप मो सहित कंटाक्ट करेंगे मोर अनेक चाषी भाई मानकर पूर्व वीडियो देखिकी कमेंट थिला जे प्रकृत में जड़े छेली चाष करी लक्षपति होगा कौन संभव कि देखु आज्ञा खाली पैसा को देखिकी आपन जदि छेली फार्म करने को आशा करें से दुस्वप्न आपन देखु ना आपन जी छेली फार्म करी माने टॉप लेवल को आसी पछर गुप्त रहस्य आपन जानापी चेष्टा करूँ से केते लगन लगई केते परिश्रम करिछि सेथिपाई कौन करने को पड़ी वर्ष वर्ष धरी से कौन कर से टॉप लेवल को आसी से जिनसटा आप फास्ट चेष्टा करूँ जानापी लक्ष्यपतिटा जी सहज से कष्ट देखो मुझे फार्म कली मो परे परे आम गाँव फार्म जदि अनेक लोग करना किंतु छेली चाष अनेक लोग किंतु आज से पाखे छेली नहीं जदि नहीं कहीं नहीं आप निजे जानापी टे चेष्टा करूँ कहीं नहीं से पाखे अभाव रहा कौटी मु तो लेबर साथी काम करुली किंतु से माने लेबर साथी काम कर से माने निजे लेबर थिले निजे मालिक थिले किंतु तथापि मध्य से मानकर छेली वर्तमान से पाखे अवेलेबल नहीं तेबे कहीं से जिनस विषय आप पुंखानुपुंखानु बाहर आपड़ निजक निजे प्रश्न पचारतु जे छेली फार्म आम जदि कागज पत्र रे हिसाब नहीं करी छेली फार्मटा करदेवा ताल हेनी ता पछरे केते कष्ट करने को पड़ुची से जिनसटा आपन फास्ट जानापी चेष्टा करूँ मु कहूनी जे आपन छेली फार्म करंतुनी बोली आपन करंतु किंतु आपन को आपन निजे प्रश्न पचारतु जे आपन छेली फार्म करि परिबे तो कारण आपन को अनेक टाहिटापरा शुणा पड़ो आपन को अनेक कमेंट शुणा पड़ो लोक अच्छा केवल कहवाई लोकंर काम होची से कहे तेणु से जिनस को जदि भ्रूक्षेप न करी आपन निजे लेबर हो पारे निजे छेली चरइबार संभावना सृष्टि करें ताहले आपन छेली फार्म करंतु लेबर ऊपर डिपेंड करी आपन छेली फार्म क्लिक करेंगे सेटा असंभव व्यापार जदि लक्षपति होबार स्वप्न आपन देखुंत चाष कर लक्ष्य छेली चाष कर लक्षपति होबार स्वप्न देखुं करंतु मना नहीं 100% सक्सेस हे किंतु आपण पाखे से जुनन रहा दरकार हाँ मु पारि आई कैन डू इट आई मे बी ए ग्रेजिंग मैन गुड ग्रेजिंग मैन मु छेली चरई पारि ताहले आसतु आम सहित हाथ मिशातु आपन 100% सक्सेस हे मु ए भरोसा आपन को दूची किंतु परिश्रम करने को पड़ो लेबर करने को पड़ो मेहनत करने को पड़ो झाड़ बुहेबा को पड़ो लोकंर कमेंट शुणा पड़ो ताको भ्रूक्षेप न करी जदि आपन छेली फार्म करेंगे ताहले आपन 100% सक्सेस हे ए दुई मत नहीं तो आमे आज डिस्कशन करिबा जे प्रकृत में छेली फार्म करी लक्षपति हेबा संभव ना असंभव देखो छेली फार्म गोटे एमती फार्म ए सर्ट टर्म लाभ आदौ ना एथिरे आपण लंग टर्म बिजनेस जदि करेंगे ताहले आपण बहुत किछि पाई परिबे आपण जदि वर्षे 6 मास 8 मास 1.5 वर्ष भितर लाभ खोजुंट ताहले आपण छेली फार्म करंतुनी कुकुड़ा फार्म करंतु किंबा गाई फार्म करंतु किंबा ग्रोसरी दुकान दिंतु आउ जदि आपण 10 वर्षर आशा रखिकी छेली फार्म करुँच
ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଛେଳି ଫାର୍ମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇକରି ଛେଳି ଯିବେ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଛେଳିକି ଗ୍ରେଜିଂରେ ରଖିବେ, ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡ୍ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗ୍ରେଜିଂରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 10ଟା ଛେଳି ରଖିଲେ ବି 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହେଇକରି ବସିଥିବେ। 2 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଲେବର ହେଇକରି କାମ କରିବେ, 10ଟା ଛେଳି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଆଉ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ 50 ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଗୋଟେ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 50ଟା ଛେଳି ଅଛି ତାହେଲେ 50 × 10 5 ଲାખ ମିନିମମ୍। ଯଦି 50 ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲାख ଇନକମ୍ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 30 to 40% ପଳାଇବ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡରେ। ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେବର ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଧର 10-20ଟା ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେବର ହୁଏତ ନ ରଖିକିରି ଆପଣ ନିଜେ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 50ଟା ଛେଳି ରଖିଲେ ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଲେବରରେ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ନିହାତି ଯଦି ଲେବର ନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଘର ଲୋକ ଆଉ କେହି ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ହେବ, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷପତିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବା ଯେଉଁ ଛେଳି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। PPR, FMD, ET, HS, BQ, ଗୁଡଫକ୍ସ 100% ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଡିୱାରିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ କିଡ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ 3 month ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ନାଖେ ଡିୱାରିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏହିପରି ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିୱାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି 3-4 ଦିନ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 3-4 ଦିନ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିୱାରିଂ କରନ୍ତୁ। କୃମି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃମି ଔଷଧ ଧର ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଏଥର ଯାହା ଦେଲେ ଆର ଥର ସେ ସ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଡିୱାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା କୃମି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର 5 ଦିନ କୃମି ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ବି 5 ଦିନ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲ ଆପଣ କରିବେନି କେବେ। ସେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୃମି ଔଷଧ ଦେବାର 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କୃମି ଔଷଧ ଦେବାର 4-5 ଦିନ ପରେ ଲିଭର୍ ଟନିକ୍ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଯେପରି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଡିୱାରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁଟା ମାସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିୱାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଲବେଣ୍ଡୋଜୋଲ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆଦୌ କରିବେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଲଟ୍ରେ କଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଛେଳିକି ଯେତେବେଳେ ଡିୱାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଲବେଣ୍ଡୋଜୋଲ୍ରେ କରିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଲ୍ଜାନରେ କରିପାରନ୍ତି, ଫାଣ୍ଟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ କରିପାରନ୍ତି, ହାଇଟେକ୍ରେ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟରେ କୃମି ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେସବୁରେ ଡିୱାରିଂ କରିପାରିବେ। ଡିୱାରିଂ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି 100% ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛେଳି, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ଛେଳି।
এই টাইପ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଛେଳି ରଖିଲେ ଆପଣ କେବେ ଲୁଜର୍ ହେବେନି। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମତଲବ କ'ଣ, ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଉପରେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 150 ଛେଳି ଥିଲେ, 150ରୁ 200 ଛେଳି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଛେଳି ନାହାନ୍ତି। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 80-90 ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, କେତେବେଳେ କମିଯିବେ, ପୁଣି କିଡ୍ସ ଆସିବେ, ପୁଣି ବଢ଼ିବେ, ପୁଣି କମିବେ। ଏ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କହିଥିବି 150 ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ 150 ଛେଳିରୁ 80-90 କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ହେବ, ଆପଣ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଲେବର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ପୁଣି କିଡ୍ସ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ 100-150। ତେଣୁ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ, ସେ ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ସେଇଆ। କେତେବେଳେ 150 ଟିକି ପଳାଇବେ, କେତେବେଳେ 100କୁ ଆସିବେ ଭାରି, ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇଆ ହେବ। ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଛେଳି କିଣନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଟି ଛେଳି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକରି ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ମାର୍କେଟରେ 4,000-5,000 ଟଙ୍କାର ଛେଳି ଖୋଜିକିରି ଆପଣ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଂସ କିଲୋ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 800 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। 800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଯଦି 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣିବେ, ସେ ତା ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଆପଣ ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଛେଳି କିଣନ୍ତୁ। 10,000 ଜାଗାରେ 15,000 ଆପଣଙ୍କଠୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ମାଲିକ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଛେଳି ନିହାତି ଦେବ। ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଛେଳି ଦେବ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଡିଆଉରିଂ ଛେଳି ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ 100% ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ସେଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଛେଳି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଇସା ବରଂ 1,000-2,000 ଅଧିକ ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଛେଳି କିଣିବି ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ଆପଣ ଶସ୍ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଛେଳି ଆଣିଥିଲି ଭାରି, ଆଉ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ ପଚାରିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ ଦେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ଟୁ ୟୁ। ଓକେ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।